নমস্কার, আমি স্মরণিকা চলে এসেছি বালুচুরি ঘরের তরফ থেকে একটি নতুন ভিডিও নিয়ে। আমাদের ঠিকানা बोलतला बुकुतला बिष्णुपुर। আপনারা ऑनलाइन और ऑफलाइन भी सिस्टम में साड़ी लेते पारবেন। आप लोग ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों सिस्टम से साड़ी ले सकते हैं। बुकिंग नंबर 6294473368। পেমেন্ট অপশন প্রিপেড और कैश অন ডেলিভারি। পেমেন্ট অপশনটা তোমরা প্রিপেড অথবা ক্যাশ অন ডেলিভারি পাবে, যেটা ইচ্ছা নিতে পারো। বুকিং নাম্বারটা ডেসক্রিপশনে দেওয়া আছে, বুকিং নাম্বার ডেসক্রিপশন पे दिया है, वहां से चेक कर सकते हैं। এছাড়া যদি না পাচ্ছেন তাহলে কমেন্ট সেকশনে জানাবেন, আমরা রিপ্লাই করে দেবো। ठीक है, पे जाओ। आज ये देखाबो बॉक्स कातान। आज दिखाएंगे बॉक्स कातान। फर्स्ट ही থাকছে একটা, এগুলো কোয়ালিটি দারুন, इसका क्वालिटी जो है बहुत ही ज्यादा अच्छा है, প্রচন্ড ভালো কোয়ালিটির। ফার্স্টেই থাকছে একটা येलो कलर। फर्स्ट रहेगा एक येलो कलर के ऊपर, এই হচ্ছে আঁচলটা, এই হচ্ছে ব্লাউজটা। রানীর সাথে কম্বিনেশনে থাকছে, रानी के साथ ग्रीन के साथ কম্বিনেশন है। येलोটা ডুয়াল টোনে থাকছে, येलो ডুয়াল টোন के ऊपर रहेगा। এই হচ্ছে শাড়িটা। এই যে ডিজাইনটা তোমরা দেখছো, এটা কিন্তু উইভিং ডিজাইন, আর এটাও কিন্তু উইভিং ডিজাইন। ঠিক আছে, ये भी উইভিং ডিজাইন है और ये भी है, মানে দুটোই কিন্তু একটা সুতো দিয়ে ডিজাইন আর একটা ডাই করে ডিজাইন। ঠিক আছে, এইভাবে পুরো শাড়িটা যাচ্ছে। इस तरह से पूरा শাড়ি जाएगा। थ्री प्लाई प्रीमियम क्वालिटी का है, একদম প্রিমিয়াম কোয়ালিটির শাড়িটা থাকছে। ओनली পাচ্ছ 4700 पे। ओनली मिलेगा आपको 4700 पे। जिनको भी पसंद है स्क्रीनशॉट लीजिए, व्हाट्सएप कीजिए। যার ভালো লাগবে স্ক্রিনশট নাও আর হোয়াটসঅ্যাপ করো বুকিং এর জন্য। বুকিং নাম্বার 6294473368। এটি একদম নিউ দুর্গা পুজো, নিউ আইটেম, দুর্গা পূজা का নিউ আইটেম है। ভীষণ সুন্দর আর কোয়ালিটি নিয়ে মানে মানে চরম কোয়ালিটি যাকে বলে। ब्लाउज पीस, ये ब्लाउज पीस है, पिको ग्रीन कलर शेड, पिको ग्रीन कलर का शेड है। বেশিরভাগটাই চেষ্টা করব ডুয়াল টোনের উপর দেখানোর, ज्यादातर ट्राई करेंगे डुअल टोन के ऊपर दिखाने के लिए। ठीक है, एकदम নিজস্ব प्रोडक्शन, एकदम खुद का प्रोडक्शन है, एकदम बेस्ट क्वालिटी পাবে উইথ সিল্ক মার্ক। এই কালারটা দেখো একটাই স্টক হয়েছে, একজনকে দিতে পারবো। রানীর সাথে রাস্ট क्रॉस, रानी के साथ रास्ट कलर का क्रॉस है। कॉम्बिनेशनটা ভীষণই সুন্দর। এই হচ্ছে আঁচলটা, इसी ग्रीन के साथ इसका पल्लू जाएगा। ये হচ্ছে ब्लाउज पीसটা, इसका ब्लाउज पीस का पार्ट है। এই থাকছে শাড়িটা। কালারটা ভীষণ সুন্দর, ডার্ক করে যাও। कलर बहुत ज्यादा सुंदर है, स्क्रीनशॉट लीजिए, व्हाट्सएप कर दीजिए। अच्छा, এটা থাকছে একটা তুতা কালার শেড, ये তুতা কালার का शेड है, ভীষণই সুন্দর। ব্লুর সাথে তুতাতে উইভিং আছে, এটা ভালো কম্বিনেশন, एक बहुत अच्छा কম্বিনেশন है। তার সাথে এটা হচ্ছে ব্লাউজ পিস, ये इसका ब्लाउज पीस का पार्ट है। ব্লাউজটাও দেখো একদম একটা পারফেক্ট মাপে ব্লাউজটা পাবে। आंचल, ये इसका पल्लू है। ठीक है, आंचलটা একটা গর্জিয়াস ডিজাইন, এই থাকছে বডি, इस तरह से बॉडी है। ठीक है, ओनली पाँच 4700, ओनली मिलेगा 4700। स्क्रीनशॉट लीजिए, व्हाट्सएप कीजिए। अच्छा, এটা থাকছে একটা ল্যাভেন্ডার কালার শেড, एक ল্যাভেন্ডার कलर का शेड है। তার সাথে আঁচল এটা থাকছে, पल्लू इस तरह से है। এই হচ্ছে ব্লাউজটা। स्क्रीनशॉट ना और व्हाट्सएप करो, स्क्रीनशॉट लीजिए और व्हाट्सएप कर दीजिए। আচ্ছা, এটা থাকছে একদম ডার্ক একটা ভায়োলেট কালার শেড, একদম নতুন ধরনের একটা কালার, एकदम नया जैसा एक कलर है। এই হচ্ছে আঁচলটা, इसका पल्लू है, আর এই হচ্ছে ব্লাউজটা। কালারটা ভীষণই সুন্দর, কালার बहुत सुंदर है। এই থাকছে বডি পোর্শন, ये जाएगा इसका बॉडी का पोर्शन। ओनली 4700 विद सिल्क मार्क, কোনো রকম এক্সট্রা চার্জেস ছাড়া, किसी भी तरह से एक्स्ट्रा चार्जेस छोड़ के। আচ্ছা, এটা হচ্ছে ব্লু এর সাথে বটল গ্রিন এর क्रॉस, एकदम डिफरेंट टाइपेर একটা कलर ऑप्शन। इस टाइप का एक 3 मीटर का भी दिखाया था। आंचल, ब्लाउज, अच्छा बॉडी पार्ट। ओनली पाँच 4700, ओनली आपको मिलेगा 4700। स्क्रीनशॉट नाउ और व्हाट्सएप करो। ब्लू रेड क्रॉस है, থাকছে ব্লু और रेड कलर का क्रॉस है।
তার সাথে থাকছে আঁচলটা ইয়েলো, মানে একদমই ভিন্ন, মানে এই কালারটা এই ধরনের कॉम्बिनेशन জাস্ট পাওয়া যায় না। এই হচ্ছে ব্লাউজ পিস, इस टाइप का कॉम्बिनेशन नहीं मिलता है। এই থাকছে শাড়িটা, स्क्रीनशॉट नाओ और व्हाट्सएप करो, स्क्रीनशॉट लीजिए व्हाट्सएप कीजिए। এটা থাকছে একটা আইস ব্লু কালার, ये एक आइस ब्लू टाइप का कलर है, মানে গ্রে আর ব্লু কম্বিনেশনে যে কালারটা হয় সেটা। ব্লাউজ পিস, আঁচল, এই থাকছে বডি পার্ট। ओनली থাকছে 4700, ओनली रहेगा 4700। কলাক্ষেত্রের মতো প্রাইসে তোমরা পাচ্ছ, কিন্তু কোয়ালিটি কলাক্ষেত্র থেকে অনেক ভালো কোয়ালিটি से, क्वालिटी जो है ना কলাক্ষেত্র से बहुत अच्छा है। এটা সি গ্রিনের সাথে প্যারট গ্রিনের ক্রস, सॉरी তুতার সাথে প্যারট গ্রিন क्रॉस, তুতা के साथ पैरट ग्रीन का क्रॉस है, एकदम डिफरेंट टाइपेर कलर ऑप्शन। ये হচ্ছে ব্লাউজ। 4700 থাকছে। স্ক্রিনশট নাও আর হোয়াটসঅ্যাপ করো, স্ক্রিনশট लीजिए व्हाट्सएप कर दीजिए। আচ্ছা, এরপর যাব কিছু ব্যাঙ্গালোর সিল্ক শোরুম বর্ডারের উপর 2350 रेंज, 2350 रेंज का है, ओनली 2350 উইদাউট ব্লাউজ। ঠিক আছে, ব্যাঙ্গালোর সিল্কের উপর থাকছে একদম পিওর উইথ সিল্ক মার্ক, তুতার সাথে পিঙ্ক कॉम्बिनेशन, तुता के साथ पिंक कॉम्बिनेशन है और ये फोक प्रिंट है। 2350 শাড়িটা ये लोगों ऊपर ऑप्शन है। শাড়িগুলো রেঞ্জ কম হতে পারে, দেখতে কিন্তু অসম্ভব সুন্দর, দেখতে में बहुत सुंदर है, কোয়ালিটিও খুব ভালো, একদম পারফেক্ট উইভিং। যেহেতু ব্যাঙ্গালোর সিল্কে কিন্তু মোটা সুতো সরু সুতো খুব কম দেখা যায়, মানে একদম পারফেক্ট ভাবে বুননটা থাকে। बैंगलोर सिल्क का जो ना ये थोड़ा सा पतला हो सकता है, कारण जेहेतु 2350 তে পাচ্ছ, কিন্তু এর যে উইভিংটা একদম পারফেক্ট। 2350। আচ্ছা, এটা দেখে নাও, এটা থাকছে এই অলিভ গ্রিন कलर, ये ऑलिव ग्रीन कलर का है, ओनली 2350। কোনো রকম एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं, कुछ भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है। बॉर्डरটা উইভিং बॉर्डर, पूरा बॉर्डर जो है উইভিং बॉर्डर पे जाएगा। अच्छा, सिंगल फोल्ड देखिए दिए एक बार अवश्य, इस तरह से जाएगा। ठीक है, ओनली 2350 शरारा। अच्छा, এটা হচ্ছে मरून कलर, ये एक मरून कलर का है। मरून के साथ येलो कॉम्बिनेशन, मरून के साथ येलो कलर का कॉम्बिनेशन है, ओनली 2350 सिल्क मार्क सर्टिफाइड। যার ভালো লাগবে স্ক্রিনশট নাও আর হোয়াটসঅ্যাপ করো। আচ্ছা, এই ধরনের কালার অপশন আগের বার দেখিয়েছিলাম এই প্রিন্টটা, তবে এই কালারটা দেখাইনি, ये कलर नहीं दिखाया था, ओनली 2350। स्क्रीनशॉट नाउ और व्हाट्सएप करो। आंचल, ये इसका पल्लू है और ये जो बॉडी शाला, একটা ল্যাভেন্ডার কালার, एक ল্যাভেন্ডার কালার का है, এটা দারুন। 2350 आंचल, फुल वीविंग बॉर्डर, पूरा बॉर्डर जो है वीविंग का है। स्क्रीनशॉट नाउ और व्हाट्सएप करो, स्क्रीनशॉट कीजिए व्हाट्सएप कीजिए। একটা রয়্যাল ব্লুর সাথে मैजेंटा कॉम्बिनेशन, এটা খুব সুন্দর দেখতে, रॉयल ब्लू के साथ ही मैजेंटा कलर का कॉम्बिनेशन है। এগুলো রেগুলার পরতে গিফটের জন্য প্রচন্ড ভালো, গিফট के लिए तो बहुत अच्छा है। মানে 2350 জাস্ট সিল্ক, মানে 2500 এর মধ্যে সিল্ক অনেকেই চাই, 2500 এর মধ্যে পিওরের উপর আইটেম, তো সেক্ষেত্রে এগুলো কিন্তু খুবই ভালো। এটা আঁচলটা, ये इसका पल्लू है আর এটা হচ্ছে বডি। এই থাকছে শাড়িটা, এই জায়গা ডিজাইন, ओनली পাচ্ছ 2350। স্ক্রিনশট নাও, হোয়াটসঅ্যাপ করো শাড়ি। अच्छा, এটা থাকছে তুতা শেড, ये তুতা के साथ नेवी ब्लू का कॉम्बिनेशन है, তুতার সাথে নেভি ব্লু কম্বিনেশন থাকছে 2350। কান হবে করে
এটা থাকছে হোয়াইটের উপর, এটা দারুণ সুন্দর একটা প্রিন্ট, দেখে নাও। ये व्हाइट के ऊपर है आंचल, কোথাতেও কিন্তু ব্ল্যাক বা রেড নেই, कहीं पे भी ब्लैक और रेड नहीं है। 2350 কি सेम শাড়ি, মানে হোয়াইটের উপরে কম্বিনেশনটা একটু আলাদা, হোয়াইট के ऊपर ही है लेकिन कॉम्बिनेशन थोड़ा अलग है। आंचल बॉडी 2350, स्क्रीनशॉट ना व्हाट्सएप करो। सिल्क मार्क सर्टिफाइड, कोनो एक्स्ट्रा चार्जेस लगते ना, कुछ भी आपको एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देना है। পারফেক্ট উইভিং শাড়ি, ঠিক আছে। উইভিং এ কোনো রকমের প্রবলেম নেই, উইভিং কে कुछ প্রবলেম নেই, যেগুলো মুর্শিদাবাদে হালকা হালকা থাকে সেগুলো, এগুলোর মধ্যে একদম না একদম পারফেক্ট স্মুথ উইভিং আছে। আচ্ছা মুগা দেখাবো, মুগা প্রিন্ট 3750 এটা রয়্যাল ব্লু কালার উইথ সিল্ক মার্ক, শাইনিং আছে, বেশ ভালো শাইনিং আছে। 3750 জরি বর্ডারে থাকছে, জরি বর্ডার के ऊपर जाएगा। রয়্যাল ব্লু কালার হ্যাঁ, একদম সুন্দর একটা রয়্যাল ব্লু কালারে আছে। ব্লাউজ পিস কোয়ালিটি নিয়ে কোনো কথা হবে না, পরে প্রচন্ড আরাম, पहनने के बाद बहुत कंफर्टेबल है, মানে দারুণ সুন্দর একটা मैजेंटा शेड, ये एक मैजेंटा शेड है, थोड़ा मैजेंटा वाइन जैसा कलर है। आंचल बॉडी पार्ट, स्क्रीनशॉट ना व्हाट्सएप করে, এটা পাটলি পল্লুতে আছে, কুচিটাতে দেখো এটা থাকছে, পিট পোর্শন पे इस तरह से स्ट्राइप आएगा। ब्लाउज पीस प्लेन है, सिल्क मार्क सर्टिफाइड। অবশ্যই দেখো একটা শাইনিং শাড়ি, एक साड़ी में एक अच्छा सा शाइन है, উইভিং अच्छा है, क्वालिटी अच्छा है, মানে খুবই ভালো। ব্রাইট ইয়েলো একটা শেড, লেমন ইয়েলো শেড, মানে লেমন ইয়েলো টাইপ শেড। আঁচল, আচ্ছা বডি পার্ট হ্যাঁ, ब्लाउज पीस 3750, কোনো এক্সট্রা পেমেন্ট করতে হবে না, कुछ भी एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं करना है। এটা রয়্যাল ব্লু কালার, এটা রয়্যাল ব্লু কালারে থাকছে, এই রয়্যাল ব্লু কালার का है, খুব ভালো, মানে জাস্ট হাতে নাও, হাতে নিলে বুঝতে পারবে, সকলের রিভিউ ভালো। जो ব্লাউজ পিস ये অনিয়ন পিঙ্ক कलर का है, सभी का रिव्यू अच्छा है, মানে ঘিচার মতো মোটেও নয়, সিল্কের মতো একটা ফিনিশিং, দারুণ সুন্দর। তোমরা মুগা ইউজ করেছো, आप मुगा यूज किया है तो वही क्वालिटी है, क्वालिटी खूब ভালো। এটা থাকছে রাস্ট কালার, এই রাস্ট के साथ তুতা का কম্বিনেশন है, রাস্টের সাথে তুতা কম্বিনেশন থাকছে। আঁচল এটা, আচ্ছা ব্লাউজ থাকছে এটা, ব্লাউজ इसका इस तरह से है, আঁচলটা এটা পাচ্ছো রাস্ট কালারে থাকছে, রাস্ট কালার के ऊपर रहेगा ऑरेंज নয়, ऑरेंज नहीं है। কেমন লাগছে অবশ্যই জানিও, कैसा आपको लग रहा है बिल्कुल बोलिएगा। আচ্ছা এটা থাকছে একটা রেড কালারের উপরে, सिल्क मार्क सर्टिफाइड, एकदम लाइट वेट, एकदम लाइट वेट है। 3750 इसका रेंज है। अच्छा ब्लाउज पीस और बॉडी पोर्शन, स्क्रीनशॉट नाও व्हाट्सएप करो। फुल हैंड वीविंग, पूरा जो है हैंड वीविंग है। গ্রিন, এটা সরি এটা হোয়াইটের উপর থাকছে, হোয়াইট বলতে যেটা মুগার ন্যাচারাল কালার সেটার উপরে থাকছে এই ধরনের একটা প্রিন্ট, जो मुगा का नेचुरल कलर है उसके ऊपर ये प्रिंट है, ठीक है। ये হচ্ছে ব্লাউজ, স্ক্রিনশট ले लीजिए, व्हाट्सएप कर दीजिए। সিল্ক তো অবশ্যই নিয়েছো, এইটাও একটা কোয়ালিটিটা নিয়ে দেখো, এটাও একটা নতুন মডেল হবে, ये भी एक नया मॉडल होगा। अच्छा এটা হচ্ছে নেভি ব্লু কালার, एक नेवी ब्लू कलर का है। 3750। आंचल, इसका पल्लू आएगा, आंचल पोर्शनটা এটা থাকছে, ব্লাউজ থাকছে এটা, এই থাকছে শাড়িটা। 3750 শাড়ি, এটা থাকছে रेड ब्लैक কম্বিনেশনে। এই ধরনের প্রিন্টটা তোমরা সিল্কে দেখেছো, इस टाइप का प्रिंट आपने सिल्क पे देखा है। আর এই হচ্ছে ব্লাউজটা। এই स्क्रीनशॉट नाउ और व्हाट्सएप करो, स्क्रीनशॉट लीजिए और व्हाट्सएप कीजिए। ओनली থাকছে 3750। अच्छा लास्ट पीस দেখাবো, এটা হচ্ছে 3975। ये 3975 है और ये हैंड पेंट के ऊपर है। এটা হচ্ছে ডিপ গ্রিন টাইপ, মানে শ্যাওলা সবুজটা ডিপে থাকছে। আঁচল এটা হ্যান্ড পেন্টে থাকছে। 3975 पूरा हैंड पेंट का काम है, हाथे पूरा ड्रॉ करा। 3975 स्क्रीनशॉट ना व्हाट्सएप करो।
ब्लाउज पीस रास्टे থাকবে, ब्लाउज पीस इसका रास्टे। যার যেটা ভালো লাগবে বুকিং করো, जिनको जो पसंद है बुकिंग कीजिए। আজকের মতো এখানেই ভিডিও শেষ করছি, সকলে ভালো থাকবেন।